हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आजिर वीडियो रे आमे जानिबा 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करिबा। आज देखंतु एटा तार मेन कपड़ा आ एटा बिना अस्त्र वाला हमर कपड़ा। एठी आ अस्त्र लागिबनी। एटा हला गोटे ब्लाउज पीस। देखंतु एटा मोर कपड़ा अछि 76 सेंटीमीटर माने 80 सेंटीमीटर भी नुह। एथिरे आमे 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करिबा। देखंतु प्रथमे मु एमती डबल फोल्ड कर देकी आउ एटा फोर फोल्ड हे गला ताको फोल्ड करिकी एमती साइड रो माने 1.5 इंच रो कपड़ा कटिंग कर नउछि सीधा कपड़ा। एथिरे आमे डोरी तयारी करिबा। देखंतु एटा पूरा ब्लाउज रो मेजरमेंट जानि नियंतु प्रथमे। तापरे प्रथमे आमे डोरी को बाहर कर देला परे आउ कपड़ा को एमती डबल फोल्ड करिकी पकेबा। डबल फोल्ड आमे केते जाय करिबा ना चेस्ट रो चारि भाग रु भागे आउ एक्स्ट्रा मार्जिन जहा चाहुथिबे आपण 1.5 इंच किंबा 2 इंच नै परिबे। चेस्ट रो चारि भाग रु भागे आउ एक्स्ट्रा मार्जिन करिकी तारो एमती फोल्ड करिकी पकै नेबा कपड़ा को। देखंतु एठी मोर चेस्ट अच्छी 38 साइज तार चारि भाग रु भागे 9.5 हो जिवो आउ 1.5 इंच एक्स्ट्रा करिकी मु एमती फोल्ड करिकी पकै नेली कपड़ा को। तापरे प्रथमे आमे ब्लाउज रो लंब नै जिबा। ब्लाउज रो लंब एठी मोर 14 इंच रेडी रहिबो। 1 इंच प्लस करिकी 15 इंच रे नै जाइछि। आपण को हिसाब रे आपण मध्य तार लंब नै परिबे। आउ पूरा रेडी लंब हमर जहा थिबो 1 इंच प्लस करिकी नेबे। एटा शोल्डर अछि 5.5 इंच आउ आर्म होल नै जिबा आमे 5.75 माने 6 इंच को 2 सुत कम करिकी नै जिबा। तापरे एठी चेस्ट रो चारि भाग रु भागे हे जिवो 9.5 इंच आउ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। सेमिति ही अंटा रे मध्य नै जिबा। अंटा अछि एठी मोर 32 साइज तार चारि भाग रु भागे हे जिवो 8 इंच 1 इंच नै जिबा टक्स पई आउ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तापरे याको एमती लाइन टाणी की मिसे नै जिबा। देखंतु एमती करिकी ताको लाइन टाणी नै जिबा। देखंतु एठी ए कोणरू 1.25 रे मार्क करिबा। पूरा आर्म होल जहा अछि तार मिडिल करनेबा। देखंतु एमती मिडिल कला परे एठी आर्म होल रो राउंड शेप दे नबा। देखंतु एठी मोर बनि गला। एबे आमे नेक लाइन पई मार्क करिबा। नेक लाइन एठी मु 2.5 इंच नउछि आउ नेक रो डीप एठी मोर अछि 11 इंच। आपण को हिसाब रे आपण नेक रो डीप नेबे आउ तार चौड़ाटा एठी रखुछि 3.5 इंच। आपण को हिसाब रे आपण नै परिबे नेक रो डीप आउ तार चौड़ा कम करिकी मध्य नै परिबे। देखंतु तापरे एठी कोण जगह रे एमती खाली टिके राउंड कर दउछि। देखंतु एमती करिकी टिके राउंड कर नै जिबा। बनि गला हमर बैक पार्ट रो ड्राइंग हे गला। एबे ताको कटिंग कर नै जिबा। आ बैक पार्ट हमर बहुत ही सुंदर स्टिचिंग समय रे आउ तार पाइपिंग रे ही डिजाइन तयारी करिबा। आज मु आपण मन को सहित कटिंग शेयर करछि। नेक्स्ट वीडियो रे तार स्टिचिंग शेयर करिवि आउ हाथ रे आउ बैक साइड रे माने पाइपिंग रे ही डिजाइन तयारी करिबा। देखंतु तापरे कपड़ा हमर सेमति ही फोल्ड रहिबो। प्रथमे 1.5 इंच रे गोटे मार्क कर देली। कोन पई ना एटा भी पट्टी रे आमे आउ एक्स्ट्रा पट्टी लगैबानी एथुरु ही मोडी नै जिबा। सेति पई मु एठी एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्क कर देला परे आमे बैक साइड को नै आसीबा। बैक साइड को पूरा एमती समान करिकी रखि देला परे सब साइड रे देखिबा हमर जेमती समान रहिबो। तापरे याकू कटिंग कर देबा। देखंतु
ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ତାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ହଟେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ମାର୍କ କରିବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁ। ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ଏଇଠି 2.5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ନେକ୍ର ଡିପ୍ ଏଇଠି 6.5 ଇଞ୍ଚ ନେଉଛି। ତାର ଚଉଡ଼ାଟା 2.5 ଇଞ୍ଚ। ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ର ଡିପ୍ ଆପଣ 6 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାପରେ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ମାର୍କ କରିଦେବା ଉପର ସାଇଡ଼କୁ 3.5 ଇଞ୍ଚରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସେପ୍ ଦେବା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଏମିତି ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ 1/2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିଦେଲା ପରେ ଏପଟ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭିତରକୁ କରିକି ଡ୍ର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେବ ତାର ସେପ୍ ବନିଗଲା। ଏବେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇଠୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6 କରିକି ମାର୍କ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6 କଲେ କରିନେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ମାର୍କ କରିଦେବେ କଟୋରୀ ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ କମେଇକି କଟୋରୀ ନେଉଛି। 6.5 ଇଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତା ଆମର କଟୋରୀ, ଏଇଠି ମୁଁ 6 ଇଞ୍ଚ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଠି ପୁରା ମିଡ଼ିଲର ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ମାପି ନେବା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ମାର୍କ କରିଦେବା। ତାପରେ ପୁରା କଟୋରୀର ମିଡ଼ିଲ୍ ବାହାର କରିନେବା। ଏଇଠୁ 0.75 ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6 କରିକି ନେବେ କଟୋରୀ। ତ ଏଇଠି ମୋର ଟିକେ କଟୋରୀ ଛୋଟ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ କମେଇକି 6 ଇଞ୍ଚର କଟୋରୀ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଭି ପଟିକୁ ତାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ିକି ସିଲେଇ କରିବା। ଆମର ଯେତିକି ରହିବା କଥା ଭି ପଟି ସେତିକି ରହିବ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଟି ଆମକୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଟୋରୀ ପାର୍ଟକୁ ଅଲଗା କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର କଟୋରୀ ପାର୍ଟ ଏସ୍ ପଟି ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ ମାର୍କ କରିଛେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍କୁ ସେପ୍ ଦେଇ ନେବା କଟିଂ କରିକି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ କଟୋରୀକୁ ଅଲଗା କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସହଜ ଆଉ ଇଜିରେ ସେୟାର କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଟିଂ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କପଡ଼ା ଏତିକି ବଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ହାତ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାତକୁ ବାହାର କରିନେବା, ତାପରେ କଟୋରୀ ବଢ଼େଇବା। ଏଇଠି ମୋର ରେଡ଼ି ରହିବ ହାତ 4 ଇଞ୍ଚର, ତ 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି 5 ଇଞ୍ଚର ମୁଁ ନେଉଛି ତାର ଲମ୍ବଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଡାଉନ୍ କରି ନେଇଯିବା 3.25। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 ମାଇନସ୍ 1/2 ଇଞ୍ଚ କରିକି ଏଇଠି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 ମାଇନସ୍ 1/2 ଇଞ୍ଚ କରିକି ମାର୍କ କଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ଯେତିକି ନେଇଥିବେ ବ୍ଲାଉଜରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏମିତି ହାତର ସେପ୍ ଦେଇ ନେବା। ବନିଗଲା ଆମର ହାତର ଡ୍ରଇଂ। ତାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା ଏକା ସାଥିରେ। ଦୁଇଟା ହାତ ଆମର ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଏହି କପଡ଼ାରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କଟୋରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କପଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ନେଲି। ପକାଇ ନେଲା ପରେ ଆମର ବେସିକ୍ କଟୋରୀକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ୟା ଉପରେ ରଖିନେବା। ଏମିତି କ୍ରସ୍ରେ ରଖିବା କପଡ଼ା, ଯେମିତି ଟାଣିଲେ ସେ ଟାଣି ହେଉଥିବ ସେମିତି କରିକି
ରଖିନେବା ପାର୍ଟ 1 को क्रॉस कपड़ारे भल भाव साइज की रखिला परे देखंतु एमती टाणले से टाणी हो जिवो। तापरे एठी कटर मिडिल रे गोटे मार्क कर दबा। तଳ साइड को नहीं जिबा 1 इंच देखंतु एपट साइड रे 1 इंच आ एपट साइड रे मध्य 1 इंच एटा मोर 1 इंच ही होउचे। एपटे हाफ इंच एपट साइड रे हाफ इंच देखंतु कटोरी हमर बनी गला। एबे याकू एमती लाइन टाणी की ताको मिसे नहीं जिबा देखंतु एमती करके मिसे नहीं गला परे याकू टिके राउंड कर दबा। देखंतु कटोरी हमर पार्ट 1 बनी गला। याकू कटिंग कर नहीं जिबा। देखंतु एटा हमर पार्ट 1 रेडी हो गला। एबे आमे बाहर करिबा पार्ट 2 को। देखंतु याकू कपड़ा को मु डबल फोल्ड करके पकई नेला परे प्रथमे एठी तळ साइड रे मु गोटे सीधा लाइन टान देली। लाइन टान नेला परे एठी देखंतु कटोरी रो तार माने एठी मापी नेबा हमर कटोरी जेतिकी दरकार। तापरे बेसिक कटोरी 2 टा हमर थिला 1.5 इंच रो 1 इंच प्लस करके नहीं जिबा। एठी तार तापरे देखंतु एपट साइड रे 1 इंच एपट साइड रे हाफ इंच तापरे एठी कटोरी रो पुणी मिडिल रे गोटे मार्क करबा। तापरे देखंतु एमती लाइन टाणी की ताको मिसे नहीं जिबा। एपट साइड रे मध्य हाफ इंच रो एमती टिके शेप दे नबा तळ साइड रे। ये मध्य रेडी हो गला। देखंतु एतिकी हमर कपड़ा रहिला। एथिरे हमर सब किछि हे जिवो भी हुक पट्टी आई पट्टी सब हो जिवो। देखंतु केते सहज रे हमर कटिंग हो गला। 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग। तो फ्रेंड्स आपण माने मध्य एही मेथड रे थरे कटिंग करिवे। आउ वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। देखंतु नेक्स्ट वीडियो रे हमें स्टिचिंग जानिबा। थैंक्स फॉर वाचिंग।